Hi English student, welcome back to English with Nuri Pranata channel. Today I'm going to deliver procedure text how to make kue nastar or pineapple cake. Selamat datang kembali di channel English with Nuri Pranata. Hari ini aku akan membagikan teks prosedur atau prosedur teks cara membuat kue nastar. I'm lazy to make subtitle in bahasa Indonesia, so I deliver this video bilingual Indonesia or bahasa Indonesia and English. Aku lagi males bikin subtitle dalam bahasa Indonesia, jadi aku deliver video ini dalam dua bahasa, English, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Remember that the structure of procedural text, number one, you have to mention the title, for example, how to make pineapple cake. And number two, you have to tell the material to make it. Number three, you have to show the steps one by one how to make it until ready to serve. Ingatlah, struktur dari teks prosedur adalah nomor satu, kalian harus menyebutkan judul. Contoh cara membuat kue nastar. And number dua adalah sebutkan materialnya, cara untuk membuat kue itu. Dan nomor tiga adalah tunjukkan step by stepnya, caranya satu persatu, bagaimana cara membuatnya hingga siap untuk disajikan. Okay, stay where you are, don't go anywhere, keep in my channel, subscribe first, okay, let's check it out. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah di channel ini, oke? Subscribe dulu ya, mari kita simak videonya, thank you. Title, judul, how to make pineapple cake, cara membuat kue nastar. Material or bahan-bahan. You can see on the slide the material number 1 until 6. Teman-teman bisa lihat bahan-bahannya dari nomor 1 hingga nomor 6. Step number 1, put the butter into a bowl. Masukkan mentega ke dalam sebuah mangkok. Step number 2, add powdered sugar while filtered so as not to clot. Tambahkan gula halus sambil disaring agar tidak menggumpal. Step 3, mixer it with the minimum speed only 1 minute. Step nomor 3, mixer adonan tersebut dengan kecepatan paling rendah hanya 1 menit. After mixing, pour the egg yolks. Mixer again in a minute, just a few seconds, so that the egg are mixed evenly. Setelah di mixer, masukkan kuning telur. Mixer lagi sebentar saja, cukup beberapa detik agar terus campur dengan rata. Add powdered milk, maizena, and flour. Add the flour a little at a time to make it easier to stir it. Masukkan susu bubuk, tepung maizena, dan tepung terigu. Tepung terigunya masukkan sedikit demi sedikit agar mudah ketika mengaduknya. Stir with a spatula until well blended. Aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Add the flour again, stir it up, do this until the flour runs out. Masukkan lagi terigunya, aduk, lakukan hingga terigunya habis. The dough is no longer sticky to the hands and can be rolled like this. Adonannya sudah tidak lengket di tangan dan sudah bisa dipulung seperti ini. Prepare a 5 ml spoon like this. Print the dough with this spoon to make it the same size. Do it until the dough runs out.
Siapkan sendok ukuran 5 ml seperti ini. Cetak adonan ke sendok tersebut agar ukurannya sama. Lakukan hingga selesai. Prepare pineapple jam that has been rounded like this. Siapkan selai nanas yang sudah dibulatkan seperti ini. Take one loaf and then round it while compacted like this. Then give the pineapple jam filling. Close until tightly and round it until neat. Do everything so it's done. Ambil satu adonan lalu bulatkan sambil dipadatkan seperti ini. Lalu kasih isian selai nanas. Ditutup sampai rapat dan dibulatkan sampai rapi. Lakukan semuanya hingga selesai. Preheat the oven. Panaskan oven. Put the batter pan in the oven. Bake for 35 minutes. In 20 minutes, move the bottom pan up and the top down so that it cooks evenly. Masukkan loyang adonan ke dalam oven, panggang selama 30 menit. Di 20 menit pindahkan loyang bagian bawah ke atas dan yang ke atas ke bawah agar matangnya merata. The cake is ripe. Take it out from the oven. Let it cool a few minutes so that it's easy to apply egg yolk. Keluarkan kue yang sudah matang dari oven. Diamkan beberapa menit agar dingin sehingga mudah ketika dioleskan kuning telur. Prepare 2 egg yolks. Add 1 tablespoon of cooking oil and a little egg yolk coloring. Siapkan 2 kuning telur. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan pewarna kuning telur. Spread the cake with egg yolk. Do it until finish. Alaskan kue dengan kuning telur. Lakukan hingga selesai. Next, after dry, put the cake in the oven for 7 to 10 minutes on low heat. Setelah kering, masukkan kue ke oven kembali selama 7 hingga 10 menit dengan api kecil. After 7 minutes, the cake will done. Take it out and let it cool. After cool, you put it into the jar. Okay. Setelah 7 menit, kuenya matang. Keluarkan dari oven, biarkan sejenak agar dingin, kemudian tatak ke dalam toples.